एथर कौन पर्याप्त इलिशा मिलिब? ऋतु आरंभ में दीघा समुद्र उपकूल में सबुठारु चर्चित प्रश्न थिला। आज राज्य पश्चिम बंगर पूर्व मेदिनीपुर जिला स्थित दीघारे समुद्र में मत्स्यजीवी माने 15 टन रूपा इलिशी माछ धरिछंती ओ खुशी मत्स्यजीवी माने, कारण एबे समुद्र मझिरे पाग खराब, प्रबल पवन बोहुछि। फलस्वरूप किछि ट्रलर दीघा समुद्ररू फेरी आसीछि। ସେହି ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକରେ 15 ଟନ୍ ଇଲିଶା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଟ୍ରଲର ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଲିଶାର ପରିମାଣ ଭଲ ରହିବ। ଗତ ଋତୁରେ ଦୀଘା ଉପକୂଳରେ ଇଲିଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ସମାନ ଭାବରେ ଧରାଯାଇନଥିଲା। ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମାଛ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ अति कम्रे इलिशार मरुड़ी शेष हेब। एप्रिल 15 रु जून 14 2 मास पई समुद्र में माछ धरिबा निषेध थिला। एही समय मध्य माछ प्रजनन हुए, सेतिपई निषेध अवधि कार्यकारी होछि। सरकारी निषेध उठाइबा परे जून 15 तारिख में मत्स्यजीवी माने पुणी समुद्र मझीको जाइथिले। किछि ट्रलर 15 टन इलिशा धरि ट्रलर 15 टन इलिशा धरा पड़िथिबारु मत्स्यजीवी माने खुशी। फलस्वरूप दीघा मुहाणरे इलिशार मूल्य मध्य नियंत्रण रे अछि। रूपा इलिशार खबर इलिशा प्रेमिक मध्य बहुत आनंद सृष्टि करुछि। बाकी ट्रलर माने एबे दीघा मुहाण को केते इलिशी आनती ताहा देखिबा पई अपेक्षा करिसेंति लोके। मत्स्यजीवी आड़ते काज करी। হ্যাঁ, আজ থেকে প্রায় ইলিশ আমাদের শুরু হয়ে গেছে। ইলিশও পাওয়া যাবে। বিগত দিনে আপনারাও জগন্নাথ মন্দির দর্শন করতে এসে পেয়ে যাবেন ইলিশ। মৎস্য মন্দিরে দীঘা মোহনাতে এলে আপনারা আসুন, এলে আপনারা দীঘা মোহনা থেকে ইলিশ কিনতে পারবেন। হ্যাঁ, আজকেই আমাদের প্রথম উঠলো, আমাদের কাঁটাতে আজকেই প্রথম বৌনি হলো এবং আজকেই আমাদের প্রথম ইলিশ কাঁটাতে উঠলো। 10 টনের বেশি 600 টাকা করে বিক্রি হলো। আজকের রেট 600 টাকা করে। হ্যাঁ, বেশি পরিমাণ ইলিশ পাবেন একদম। कोलकाता प्रशांत रामक रिपोर्ट, चर्चा न्यूज।